Koja je najbolja fermentirana hrana na svijetu koju bi trebala apsolutno konzumirati? Fermentirana hrana, to je zapravo vam reći kisela hrana koja u sebi ima enormne količine zdravih bakterija ili probiotska hrana. I ako konzumirate ovakve vrste namirnica, bit ćete apsolutno oduševljeni. Kroz povijest fermentacija hrane dala je našim precima mogućnost produljenja svježine žitarica, povrća i mlijeka koje su bile dostupne tijekom različitih godišnjih doba. Relativno je jednostavno napraviti veliku količinu fermentirane hrane koju ćete imati spremnu za jelo u hladnjaku, plus trebala bi trajati prilično dugo zbog svojih korisnih bakterija koje sadrže. Zapravo konzumiranje fermentirane ili kultivirane hrane najprikladniji je način za dobivanje dnevne doze probiotskih bakterija koje podržavaju zdravlje crijeva i još mnogo toga. I svi stvarno želite jesti fermentiranu hranu. Ja redovito koristim same probiotske napitke, hranu, apsolutno obožavam jer imaju nevjerojatne zdravstvene blagodati, redovito konzumiranje ovakvih vrsta namirnica. Studije sugeriraju da neki od mnogih načina na koje ova hrana podržava cjelokupno zdravlje uključuju poboljšanje probave i kognitivnih funkcija, jačanje imuniteta, pomoć u liječenju bolesti iritabilnog crijeva, pružanje minerala koji grade gustoću kostiju, pomoć u borbi protiv alergija, ubijanje štetnih kvasaca i mikroba. Što je fermentirana hrana? Kada je hrana fermentirana, to znači da se ostavlja da odstoji i namače dok šećer i ugljikohidrati koje hrana prirodno sadrži ne stupe u interakciju sa bakterijama, kvasicama i samim mikrobima, kako bi promijenili kemijsku strukturu. Definicija fermentacije je kemijska razgradnja tvari, bakterija, kvascima i drugim mikroorganizmima, koja obično uključuje pjenušavost i ispuštanje topline. Proces fermentacije pretvara spojeve poput ugljikohidrata, uključujući povrće i šećer, ugljični dioksid, a alkohol u organsku kiselinu. I zapravo sad postoji cijela lista izvanredne probiotske hrane koje trebate konzumirati. Moja prva preporuka će apsolutno biti kefir. Kefir je vjerojatno najjači probiotski napitak. Ja ga obožavam, praktično ga svaki dan konzumiram i moja prva preporuka kao fermentirana hrana, napitak koji ćete redovito konzumirati, apsolutno će biti kefir. Moja druga preporuka će biti kombuča. Kombuča je fermentirano piće napravljeno od crnog čaja i šećera iz različitih izvora poput šećerne trske, voća ili meda. Sadrži koloniju bakterija i kvasca koja je odgovorna za pokretanje procesa fermentacije nakon kombinacije sa šećerom. Treće, kiseli kupus. Kiseli kupus je jedna od najstarijih tradicionalnih namirnica s vrlo dugim korijenima u njemačkoj, ruskoj i kineskoj kuhinji, koja datira unatrag 2000 godina i više. Napravljeno od fermentiranog zelenog ili crvenog kupusa, kiseli kupus je bogat vlaknima, vitaminom A, vitaminom C, vitaminom K i vitaminima B skupine. Također je izvrstan izvor željeza, bakra, kalcija, natrija, mangana i magnezija, nevjerojatno bitna namirnica. Moja četvrta preporuka će biti jedna od omiljenih namirnica fermentiranog tipa, a to će biti kiseli krastavci. Svi jako dobro znamo kisele krastavce, vi svi koji imate mogućnost kod kuće uzgojiti organske krastavce, još kad napravite fermentirani proizvod izvanredan način. Dakle, moja četvrta preporuka su kiseli krastavci. Peta preporuka je miso. Miso nastaje fermentacijom soje, ječma ili smeđe riže s kojim vrstem gljive. To je tradicionalno japanski sastojak u receptima, uključujući miso i juhu. To je glavna namirnica u kineskoj i japanskoj prehrani otprilike 2500 godina. Šesta je tempeh, još jedna korisna fermentirana hrana napravljena od soje je tempeh. Proizvod koji nastaje kombiniranjem soje s tempeh starterom koji je mješavina žive plijesni. Kada stoji dan ili dva, to rezultira gustim proizvodom nalik kolaču koji sadrži probiotike i pozamašnu dozu proteina. Tempeh je sličan tofu, ali nije tako spužvasti i zrnati. Sedmo je natto. Natto je popularna hrana u Japanu koja se sastoji od fermentirane soje. Ponekad se čak jede i za doručak u Japanu, a obično se kombinira sa sojinim umakom, karaši senfom i japanskim lukom. Nakon fermentacije razvija se jak, dubok miris i lijeplju sluzavu teksturu. Osmo će biti kimči. Kimči je tradicionalno fermentirano kolorijsko jelo koje se pravi od povrća, uključujući kupus,
plus začine poput džumbira, češnjaka, papra i drugih začina. Često se dodaje korejskim receptima poput zdjela riže, ramena, bimbamba. Smatra se korejskom delicijom koja datira iz 7. stoljeća. 9. je sirovi sir. Sirevi od sirovog mlijeka rade se od mlijeka koje nije pasterizirano. Kozje mlijeko, ovčje mlijeko i kravlji meki sir posebno su bogati probioticima, uključujući Thermophilus bifidus, Bulgaricus acidophilus. Kako biste pronašli pame fermentirane odležane sireve, pročitajte etikete sastojaka i potražite sir koji nije pasteuriziran. Na etiketi treba biti navedeno da je sir sirov i da je odlazao 6 mjeseci i više. I ovo su jedni od onih izvanrednih probiotskih hrana koje možete zamisliti. Postoji od njih još puno. Jedan od njih je apsolutno jabučni ocat. Svi vi koji imate mogućnosti redovito konzumirati nešto što se naziva jabučni ocat sa majkom, na izvanredan prirodan način u vaše tijelo unosite probiotike. Isto tako, postoji nešto što se naziva kvas i nešto što se naziva kokos kefir. Ova situacija danas se kupuje isto tako u dućanima zdrave hrane, ali svi vi koji možete, apsolutno možete napraviti u kućnim uvjetima izvanredna situacija. Poanta ove moje današnje emisije, moji dragi gledatelji, da shvatite da je fermentacija hrane izvanredna i ako svaki dan jedete fermentiranu hranu, na značajniju bolju situaciju ćete dovesti sebe i svoje zdravlje na potpuno prirodan način. I još ću vam preporučiti uz fermentiranu hranu, ako želite značajno podržati svoje zdravlje, počnite koristiti nešto što se naziva optimalni set od Fitline. Ovdje dole ispod video zapisa imate link na kojem piše Fitline link. Na tom Fitline linku imate mogućnost kupiti broj 1 dodatke prehrane na svijetu koji se nazivaju Fitline i dobit ćete ga u 3 kutije. Jedna kutija se naziva Power Cocktail, a druge dvije se nazivaju Activize i nešto što se naziva Restore. Ova 3 dodatka prehrane su jedni od najboljih dodataka prehrane na svijetu i u njima imate sve minerale i vitamine i ostale nutrijente u samo 2 napitka dnevno. Promiješate, popijete napitka, jedan ujutro, jedan navečer, redovito konzumirajte probiotike, prakticirajte isprekidani post i na izvanredan prirodan način podržavate vaše zdravlje, sigurno, prirodno i bez nuspojava. I prije nego što završim sa emisijom, moji dragi gledatelji, htio bih vas obavijestiti. Moja nova knjiga koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi drugi dio uskoro izlazi u prodaju. Knjiga je napisana, trenutačno u fazi štampanja i jako uskoro ćete dobiti datum kada ćete moći kupiti moju 3. knjigu o nutricionizmu i prirodnim lijekovima, gdje vas ja sa mojim znanjem učim kako ćete zdravo živjeti. Moji dragi gledatelji, hvala što me pratite. Pratite mi i dalje. Bog vas blagoslovio. Bog blagoslovio i vašu naravno obitelj. I prije nego što odete, htio bih još preporučiti nekoliko jako bitnih informacija o najboljim prirodnim lijekovima koji vama značajno mogu poboljšati imunitet. Ako želite to saznati, obavezno pogledajte ovaj video zapis pored mene. Hvala još jednom, vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!